بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وهداية الرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاش خد تعالى تخازين برحمة خلق المبكت قلنهت مبغافرنيتن جانا ما الدنيا وآخرت خوشكتن بري مبدأ دين خو طاعت خو دلما رون كتن اب ايمانه وباوريه والما بكتن كو ام اش اخرت بترسين اش خده بترسين اش بحشو جهنم كاركي بو بكين افريكا اجيانا خود دنيا دا خوش كين دا خود تعالش مرازي بيتن الاخرته جالك وجالك يا فراز بخشكو بريت خو بيجم كو ام دلت خو جالك باخرته وگيري دين جالك بشتي مرنه وگيري دين بزانين كو افروجت ماي كو ام بخط دا طاعتي بكين عبادتي بكين دا خود تعالى رجع قيامتي اش ما رازي بيتن دا ام قرطال بين اش وقتكي وجهكي كو جلك ما ترسيل ورسنجي ما كو رجع قيامتي شرمزاريك جلك مظنة اگر ما تشتكي وسط دا نكر بيتن افريكا الدنيا دا كو خيرت ما بتل بين اش قلناهت ما آجي ما خود تعالى خرازي نكر بيتن بيتا اگر هنده كو رجا قيامت مروف شرمزار بيتن جبر هنده جالك افر ام بردوام اجارك هدي الخود تعالى بزفري نفا بخو مراجعة بكي نفا سحكيني كا افريكا او كارو كريارت ام كين شفو رجا دا كما چل خوزيده كريا وما چند خونيزي که خود تعالى كريا دا رجا قيامت شرمزار نبين افريكا اگر ترسى اخرت الدلت ماذا بيتن اگر شرما خود تعالى الدلت ماذا بيتن دي بيت اگر هندي كو روج بروج ام بتر خونيزي که خود تعالى بكين روج بروج بتر طاعتي وعبادتي بكين بتر ام تخيرا بشريت دابين بتر تخيرا ملت خدا بين بتر تخيرا مروفت خدا بين بتر خلقك فايدش ما ببينيتن بل اگر ترسى اخرت الدل مروفي دانا بيتن اگر ترسى خود تعالى الدل مروفي دانا بيتن ترسى اجر جهنم الدل مروفي دانا بيتن افد بيت اگر هندي كمروف بتر خرابيا وزرار بكتن خلقك فايدش مروفي نبينيتن بيت اگر هندي كمروف نخوشا بلاوكتن اتناف مروفاتي دا جالك يا فرم امزانين كو اگر رجا قيامته چونه بردست خود تعالى ما چل گل خو نبر بيتن ما چه نكر بيتن دي گلك و گلك يا نخوش بيتن خود تعالى بيجتن آياتك بيروز دا أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار بيجتن ما هنويه زرد كان اوه إيمان و باوري بخود تعالى إينا بيتن وعملك يباش كر بيتن كارك يباش كر بيتن جيانا خودا ام ديوانا وكيوان مروف حساب كين اف مروفت مفسد اف مروفت جاندل اف مروفت دزيكر اف مروفت ظالم اف مروفت كو خرابي ونخوشي خزبيتت عردي دا نخير اوصانينينا خود تعالى مروفت متقي ومروفت باش وكي مروفت گنهكار ومروفت فاجر حساب ناكت رجا قيامته رب العالمين دي قالك قدر قيمتك مظندته دي قالك نزيك خوكتن خود تعالى افرجت قالك الدريج كل قيامته خود تعالى ديفان مروفا البنسي برا عملي وانا يتشاك كارت وانا يتشاك دي خود تعالى وانا بارزيتنش همي نخوشي وگرفتار يا رجا قيامته جبران دي افريكا ام ترسين حتى او قلناهد بچيك في در حق خود تعالى دم رفتكتن قلناها كجالك كيم بيتن تدر حق في خالق هند مازن دا بكي بزانا نبغدا بجيكات يا قلناها بل كم برخو بدا مزناتيا في خالق هند مازن كو في افحر دو عسمانا تشيكرين شفو روج دانين جان كريد في عرديدا بردام رزقي دا في بشري و افي كوني خرك بريفت بتن يعني هر تشتكي خدان رح خد تعالى بريفت بتن تسحكي قلناه در حق في خالق هنده مازن ده اوه كيماسيك و شرمزاريك گلك و گلك يا مازنه خود تعالى لعنت و نفرين الابليسي كرن ورب العالمين جبن رحمة خود در خست سربز بأمريكا بتنه چكو بأمريكا خود تعالى كر گو خونه ده خود تعالى
او تشتي خود تعالى كري امر و دايوي و دايا ملائكة خركا ملائكة هميا بيجيري بيكر بس ابليس اللعين بيجيري بينكر سراوي قلناها بتني خود تعالى اجمل رحمة خود درخست ولعنت ليكرن وحتى افريكاجي بردوان بصرمان اللعنة في شيطاني كان في ابليس كان سرا بس في بامر يابتني جبر هندي پیغمبر بیجیتن صلوات خود سر بنا که تو تجهی به آیت او سجده دابیتن اگر تو سجده به خود تعالی ببی بیجیتن شیطان کتا گیرید بیجیتن خود تعالی امر مب سجده کب تنی کر که از بو آدمی ببم من به امر خود تعالی کر از شرمزار بمو ریراج بمو خود تعالی اج باللعنت بن رحمه خود رخستم بلی کر آدمی که بحث مروف ایماندار او عملک شاک کتن اوه سجده بو خود تعالی بتن اتبجتن خود تعالی امری وی کر سجده وی سجده بو خود تعالی بتن هر وصانه امج بیر نکین که خود تعالی آدم شوی بحشته هنده مظن و برفره اف بحشته که خود تعالی آدم کریته دا و حوا کریته دا و گوتی هر کاره که ودویتن هر جیانه که خوش ودویتن ادوی بحشته دا ببن آدم و حوا ذي بحشته برفره و یا خوش دابون بله سرا به امریکا بتنه که اوانا خود تعالی گوتیه بس في داره بتنه نخون بس سرا به امریه خود تعالی في بحشته هنده مازنداری خسن و کرنه ذي عرده و صای برطنگاف دا و في سجنه و صای نخوش دا راست احتمال تشاوت مروفی دا اف عرده گلک یا خوش شویه برفره بله اگر تو بچاوه آخرته و بچاوه بحشته بره خوب ده دبینی اف عرض امت دا وکی زندانه که ابو مروفی اف کلخی امت اف رحت دا وکی زندانه که ابو وی رحیم اری باشه ده کنگیج وی زندانه و وی نخوشی داره که بیتن هکو خود تعالی اتکتت بحشت دا جبرند خود تعالی سرابز گنه کبتنه به امریه کبتنه یا آدمی و حوایه رب العالمين ولكن حتى جلكتوانا جبربون حتى آدم چويو وشرمش خود تعالى كر خود تعالى قوتي يا آدم قوتي مادتو كيفا چي تا كي هيا تو هوالا خود جهنيا كي قوتي يا ربي الشرم تدا يترافم اگر متشم فرنين ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين اگر مروف برافي تنجيش خود تعالى هد جارك هذه چی تدف خود تعالی چکو اوه مروی خلاص کتن و خورتال کتن دنیای و آخرت دا بس خود تعالی بتنه اوه دی کسی نمروی خلاص کتن هر روز اگر ام بینو سحکینه مترسیا گناه و بی امری خود تعالی و حتی اف آیت خود تعالی بحث کرین اف حدیث پیغمبری بحث کرین سر گناه و بی امری خود تعالی که عاقبته و دماهی که و دف خود تعالی چند شرمزاریه که مازنه بو نمونه اگر نمونه که کرد بینی کم هندک گناه گلکت بربلاوانه دنیای خره که یعنی همی عردت بربلاوانه بس خلکک هزرات دماهی که و ناکتن که افریکت دنیای داجی خود تعالی گلک ایش و علم داین و الاخرت جی خود تعالی که چین تسره و اگر هم بحثی بس زنای بکن که گناه که بربلاوانه السر مستوى الجهان خركم خود تعالى كاتشد در حقوي دا قوتيا يا قوتي الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بجيت المروفي افيد كيفي تدفي قلناه دا بأمر خود تعالى دا هر ايك شوانا صد جلدة لبدن اگر كتو كربن اشتشينا كربي جنائنا بيتن صد جلدة دليدن بوچي دي صد جلدة لدن چكو افا بأمر كا گلك مزنه اوه شرمزاریه که گلک مزنه اوه حتی ضرره و الدنیای داجی دسح که مثلا بو وی خیزانه بو وان دی بابا بو وان خشکو برایت وانا اوه چند بسمعتیت که گلک مزنه هر روزا بو وی اوه چی طوف خو اتمالک آدیده چینیتون و حقوی نبیتون و صباحی اگر یعنی اف کچه حمله کتو بچی کک بو و اف بچی که نایوی مالی بیتن نایوی ظلمی بیتن نایوی خزانی بیتن دسته که اف دی بیتن اندامه که وی خزانی دی بخدان کنو مزین کنو نای مالوانایه احتماله اگر یعنی اف بناف بابوی اف بمریتن و دی بیتا وارثی وی و دی مالوی گهیتی و اف همین حقی بو
اوه کی بوی سبب اوه اف کاره کری جبرهند اف کاره گلک و گلکیه مطرسیه و گلک گناه هاوی مازنه يبوي السبب عندك وحتى خد تعالى جلك قوما يعني السرافة قلناها خد تعالى اوانش ناف ببتنو وعقوبك جلك مازن الدنيا يبدأ توانا جبرين دي خد تعالى حتى القرآن بيروز دا صورتك دا كو خد تعالى صورة نور دا بحثي وانا كرقو افيفي قلناها بكتن تفيبا بيتها جلددان صد جلدة دلدن اگر افمر والبن جلدة ومر و تمام بو اوه يعني شكيسي رح خوچو اگر افمرو و صاغ بو اوه يعني توبه که خود تعالى برسقوي كري پشتی هنگی اگر ما صاغ تفيا با اوه جاره که دی بزوری تاوه و في کاری نکتاوه خود تعالى پشتی هنگی گوته ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ابد بچاوه رحمه نبغده نوان مروفا که اوه اف کاره كري و اف قلنها و صاغ مازن كري خود تعالى بجيتم بچاوه رحمه نبغده نوانا السرف خراك الرجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين افمروفت فيبال بيش شابت خلقه كي بين الجلدان نا عرضك برزفك وكسبنا حسيد النخر دا افمروفت بنا درس وعبرات بخلقه كي ديكو دا خوشوان كارو كريارا يعني خوشب دانا باش افمروفت فيبال بيش شابت خلقه كي روجا كي موعده كي بودانن بجنا خلقه كي افدو مروفن افكاري وصاي خلطي كري افمرو و دهنه جلددان خلق یک جیبت بر خوب داته کچو کرد وی باجری بهن بر خوب دانه دبزانن که افکاره کری افکاره چند تیب مترسیه و چند تیب گناه و افکاره ده عاقبته و دماهی که بیته افه دا خلق خوب پارزیدن دانه که افند وی گناه ده اف گناه و سامازن یا چاره خود تعالى قلت الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكحها إلا زان وحرم ذلك على المؤمنين اگر بخاكي كي ديار بكو افت ذكاري رابين واف قلناها كريو بأمر خود تعالى كري كتنت ذكاري دا نابتن اف كتا يا اف قلناها كري بدنا مروفاك باقش بدنا جحيلك باقش اف جحيل اف كارا كري نابتن كتاك باقش بو في مروفي بينن تفيا با هر اف مروفت كتنت ذكاري دا اب خو بو ايكو دبن چكو افا كارك جلك الشنيعة جلك بيسا افت ذي كاري رابون تفيا با اب خو بو ايكو دبنو كسك ديت باقش چكو رب العالمين بجتن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات مروف خبيث يبيس تفيا با او بو ايكو دبن مروف الطاهر ويباقش ويطيب افد بو ايكو دبن دا جان اتخوشي دا بيتن نمروف باقش شنی وجب گیته مروفه که یه خبیث و مروفه که پیس اوسه که دین ما چند برمد دتا پاقجی و برمد دتا هنده کمروف خودی لی گناه و خلطی و بخیتن سرفی خره که راجی خود تعالی درگهت یه ذی کاری خره که المگرتین يعني بونمونا خود تعالى حتى نظر حرام كر يعني قلتي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم بوش خود تعالى افتشتا اف درگه گرد دا انسان نکویت دوی خلطی دا درگه گرتن گوتی چنابید اختلاط بیتا کرن کچو کرب گهنه ایکو دو ابتنه ابرو که دبینی الهمی عردا کو هاریکار دوی کاری گلک و گلک تمشانه اوه چل يعني دزجهت ميري بيتن چل المدرسة بيتن قطاب خانة بيتن دبين القطاب خانة يت مثلا حتى يتسرطاي حتى يتنافنجي حتى دماغي تشازان كوي دبيني كيچو كورت نافك دا يعني ده اف چاوت ربي آگيري و پانزيني بكات نافك دا ده چاو تنفتن آگير بر بيتا پانزيني گلك يا بزحمته شبرند افريكا حتى اف باجر تروش آواي دولت تروش آواي يدگهش نوی راستی کتفیابا حتی الزنکویا القطابخانه کچو کور پیگوانه بن پتر دی علم پیش کویتن اف کچت کتینت مثلا حمله کتین الزنکویا والمدرسة العرضة جالكن يتواجه مترسي افريكا حتى الدولة تروش آوا هشتا كچ المالبابا خوم هشتا القطابخانه يعني يبدو گیان کویتن افريكا اف قلناها كجلك مترسية فيابا يعني خلق جلك خجب دتا باش ديباب
بزانن نهلن يعني الريكا بقرن العيال خو سحكانكم اف عيالنا كفيتا ادفا قلنا هذا شبرن التذيابا ام تشافا كي قالك مازن بري خب دينا قلناها و اجاري قلناها ودمايكا قلناها يعني اف ما ترسيت وصايت مازن يتداي حتى رب العالمين يقولي اذي يعني بازمان خو هندك اتهام كتم فاحشه تذيابا مروفي وصاني حشتي جلدالي بدن بس بازمان خو بجيتن فلان كس حاشا مروفي كي بيشا زناكره اوی وصانه سراوی ازمانوی چکو اف آخف نهید گوتن اگر اوی شاهد نبن السراهنده که اف مروفت یا به حشته جلداله بدن ده ام بزانین دین ما چندی پاقجه دین ما حتی نهاریتن کس بحثی کسا که بخرابیه بکتن اگر تا چه شاهد نبن و تا چه بلگه نبن تو بحثی خلقی که بخرابیه بکه بکیفا دل خو بجه اوشن که هیا وصانه و ظلمه هیا وصانه اوه يعني قدغه و اوه حرامه الدين مدى يوصل بكتن تذيبا بهتا جلدة دان هروصانا اجرت به سحكي يعني دين مدى كو قلنا حتى قلناها بچيك بيتا اجر هندكو خد تعالى المروفي نبوريتن اجر درستاي مروف خد تعالى نظفري تفا خد تعالى بجيت نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم بجتا پیغمبری صلوات خود سر بن تو بجا عبدت من از گلک برحمم از گلک قلناها جد بم بس بلا اوج بير نكن وان عذابي هو العذاب الاليم عذابا مجي قلك وقلك يا دجوارا فيت الشاربن اف عذاب مروف توشي في عذاب نبيتن خب بارزيتن اج في عذابي حتى الدين مدى وصى ديرين سرا اخفتناك سرا قوتناك خود تعالى حفت صلاة مروف كتت اجري جهنم ده شبه هنده هو زافان شد بجيتن تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درج الجنان ونيل فوز العابد ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد بجيتن تبردهم قلناها تكي قلناها الديف قلناها وتوي الويه في كوتو دي فايدة بي الامتحان داروج قيامته بل تجبير كيركو خد تعالى آدم اج بحشت دار خسرة قلناها كبتنه خد تعالى اج بحشت دار خستو كرد في دنيا هيدا هروصان ابو هريرة خد جرازي بيتن اد بيجيتن القال پیغمبري بصلاة خد السربن اد بيجيتن كرة جحيلك هات اد بيجيتن افمرو وقالك ملتزم بالقال پیغمبري صلاة خد السربن خزمته پیغمبري قالت كر حتى يعني الصحابة بشافي حسيدي بري خد داي اد بيجيتن حتى روجك افمرو اد غزوه كده بجتيرة إذا كتو أفمرو فهاتا كشتن قلت مهمية قلت هنيئا له الجنة أذي بيروز بيتن بحشتا خده بوفي مروفي كو أذي هنت خزمات كار بوفي ديني والجال پیغمبري صحابت خده سرمن إنا پیغمبري چو قلت در حق فيدا قلت كلا قلت نخر وصانينا والذي نفسي بيده السند خموية نفس عمد السيدة أو شاملك أذي مروفي الخيبر الراكي ليشتا غنيمة نهاتيا دا باش کرن سر بسرمانه بو اگر هنده که خود تعالی جرازی نبیتون افمر و بیت سزادان یعنی سراتش تا که گلکی کم که مروف چه زیرا بو نکتن بس الدف خود تعالی یا مزنه چکو مال اوی بتنه نبو یا بسرمانه بو اوی اف مال را کر بو خود تعالی افمر و سر هنده یعنی سزادا اجبرن دیوید مروف شیار بیتن مال خرکه کی تامایا خونه بته تایبت مال شعبی بیتن مال یه ملت خرکی بیتن مروف گلک شهر بیتن تامایا خو نبت اوی مالی اگر مروف اوی مالی تامایا خو بته دیدین سرهنده که مروف بیت سزادان دف خود تعالی شرمزاریه که گلکا مزانه اول که دنیا و آخرت دا ام همی خوشگلنها و به امری خود تعالی پارزین دال دنیا و آخرت شرمزار نبینو دا ریسپی بین دف خود تعالی در روز قیامت هم خلاص بینو دنیا مجد افریقا بما خوش بیتن حتی جارکادی اتخیر و خوش دابن والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.